Nagigutom kasi muhang kalaagan ba? Aw, kao na lang ta direct fishball. Narit ta diri karon sa may Bridge Park no, kanang Ilawom's Tulay diri sa may Minzi ba. Daghang kayong tao diri bisag kapiin na. Yan, nakakita ata ning naninda diri og kaning mga street food. So, atuan na lang po ning tilawan. Tara, let's go. Kami na tagkilang buo ka na. Upat 5 sir. 4-5. Tempura ag fishball. Kuan fishball kay upat 4-5. Yang tempura tempura. 20. 20. Oh. Mano yung sauce? Oh. Ay, asa sumay? Oy, nga hipos naman na, oy! Nasa pakapin nga kuan. Tempura man fishball. Pipino pero horot-horot na. Masa man ni? Pareho lagi ni color, puro sa tamis. Kani sir dili ham, kani siya ham. Okay. Tempura sir fishball. Hotdog. Sige, gis lang mo ha. Sige. Pag-gis ng toko. Doon, narita ka ron diri sa ano, sa kanang may Bridge Park doon. Naon tag fishball. Kani kay tamis daw rin nga sa usawan. Tanaw siya ka. Kasi Nicole. Ano halang-halang. Daghang ngay naninda sa ngare. Sir, kung 20 ang fishball. Kanailang pwesto idol, naargi diri ilawom sa Bridge Park. Kasi gindaghana nila naninda. Kung akong diri mo mula ginagawas, at mo magutman.